quick round of introductions. We have ETUC General Secretary Esther Lynch. We have as well Maurizio Landini, General Secretary of the CGIL of Italy, Françoise Geng of the European Public Services Federation, Marie-Hélène Ska, General Secretary of the CSC of Belgium, Oliver Ruttig, Regional Secretary of Uni Europa, the European Services Workers Union, and Livy Espera, General Secretary of the European Transport Workers Federation. Also in the room with us here today, we have Fabienne Rouchy, Confederal Secretary of the CGT of France. We have Ana Marie Martinez Lopez, Deputy General Secretary of the FERPA. Also with us, Jean-Michel Utsebo, Vice President of Industrial Europe, and Gianni de Vlamink, Vice President of EFPWW, and João Barreiros, CGTP, of the Executive Committee of the CGTP of Portugal. UGTP, Portugal Deputy General Secretary, Catarina Tavares, is also confirmed here today. The interventions will be in various different languages, in the languages of the speakers. The idea of this being the International Press Conference, we will open it up, as I say, to cater for the national correspondents. With that, I hand over to ETUC General Secretary Esther Lynch. Thanks so much, Theo, and bear with us because we'll be working in lots of different languages this afternoon. But it gives me great pleasure to hand over immediately. I was going to go to Pepe because this is his house, but he's not quite here yet. But it gives me great pleasure to hand over immediately to Unai, the General Secretary of Comisioneres Obreras, for his opening remarks. Unai. Bienvenidos y bienvenidas todos, compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales, también compañeros, compañeras del mundo de la comunicación, corresponsales europeos que estáis en Madrid, y también veo a otros periodistas que habitualmente nos acompañan en las comparecencias, en las ruedas de prensa, ¿no? La idea de estar aquí hoy y el día de mañana es impulsar un gran acto de movilización promovido por el sindicalismo europeo, por la Confederación Europea de Sindicatos, en un momento en el que, en nuestra opinión, es absolutamente necesario dar vigor y reforzar el papel de las organizaciones más representativas de los trabajadores y trabajadoras en Europa ante los retos que tiene nuestro continente y que yo me atrevo a decir que son retos prácticamente inéditos en las últimas décadas, ¿no? Asistimos a cambios muy profundos en la configuración geoestratégica del mundo, a una pugna que ha roto los equilibrios y el multilateralismo con la irrupción también de las nuevas formas de populismos de extrema derecha, y que necesariamente están llevando a la Unión Europea a la necesidad, yo diría que ya ni siquiera es una opción, es una necesidad, de reforzar esto que hemos venido a denominar la autonomía estratégica. Es decir, la reducción de las dependencias de nuestra Unión en todos los elementos críticos que configuran una economía, que configuran una sociedad y que configuran finalmente una democracia. Y ese refuerzo del papel europeo, de la autonomía estratégica, tiene que contar en primera instancia con los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Necesitamos reforzar el proceso de integración política de la Unión Europea. Necesitamos reforzar el concepto de ciudadanía europea, y esto solo se puede hacer agregando mayorías sociales a ese proceso. Y para que las mayorías sociales acompañen el proceso de integración política europea, necesariamente hay que recuperar la idea de que Europa es democracia, Europa es bienestar, Europa es derechos, Europa es servicios públicos y Europa es paz. Y en ese terreno el sindicalismo, que representa la Confederación Europea de Sindicatos, tiene una voz ineludible. Tiene una voz que se hace oír y que se tiene que hacer oír en los próximos años. La gente solo interpreta la utilidad de las instituciones cuando trascienden de su ámbito nacional
si estas instituciones se ven útiles y se ven como condición necesaria para reforzar los derechos laborales. Vivimos en un país como España, en una situación económica comparativamente buena, pero donde buena parte también de los trabajadores y las trabajadoras tienen problemas en sus salarios, problemas en la aplicación real de sus convenios colectivos, problemas por el deterioro de muchos de los servicios públicos, problemas de acceso a la vivienda. Estos problemas son comunes en el conjunto de los países europeos. Cada uno tiene sus características por la composición de los gobiernos, por la composición del tejido productivo, por dinámicas históricas que ahora no vienen al caso. Pero compartimos una gran parte de las problemáticas, compartimos el diagnóstico de la situación de lo que tenemos encima y tenemos que compartir una acción sindical vigorosa desde los centros de trabajo, desde la negociación colectiva en los sectores, desde los espacios de interlocución y de concertación social con los gobiernos y en el espacio global también de la Unión Europea. Lo que está en juego, en mi opinión, es un reto civilizatorio en este momento. Europa, sin ninguna pretensión de eurocentrismo, sigue siendo una referencia para explicar las democracias y los derechos sociales y los estados de bienestar construidos después del fin de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado. Y el desafío es de primer orden. Tenemos que reforzar esas capacidades propias, tenemos que reforzar los derechos de la clase trabajadora, tenemos que reforzar el papel democratizador de las organizaciones sindicales, tenemos que fortalecer nuestro papel como interlocución con las organizaciones empresariales y también con las instituciones europeas y tenemos que ser también un agente sociopolítico. Creo que esto es también una reflexión importante que tiene que establecer todo el sindicalismo europeo. Desde la radical autonomía de las organizaciones sindicales respecto a cualquier poder económico o cualquier poder político, pero tenemos que tener una idea sociopolítica de cómo queremos construir nuestra Unión Europea. No me extiendo más, agradecer la presencia de todos y de todas ustedes. Mañana va a ser una gran movilización, está garantizado que vamos a llenar un Palacio de Vistalegre, que es un aforo muy significativo en España y en la ciudad de Madrid, y estamos encantados de poderles acoger en esta ciudad, en esta comunidad, en este país tan diverso, pero a la vez tan acogedor. Y le doy la palabra, bueno, a quien tenía que realmente que haber abierto el acto, que es el anfitrión, el secretario general de la OGT, Pepe Álvarez. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que no éramos conscientes de que esto empezaba puntualmente. Perdón. He's gonna help me. Y por tanto pido disculpas por no haber estado como corresponde, pero bueno, este es un local sindical y por tanto que haya hecho la apertura UNAI es exactamente lo mismo que si lo hubiera hecho yo. Gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros este acto es un acto realmente muy importante. Por las razones que estaba comentando Unai, obviamente desde el punto de vista de la situación política que se vive en la Unión Europea, por la situación política que se vive desde la perspectiva internacional, pero también porque la Confederación Europea de Sindicatos tiene que continuar siendo el elemento fundamental de relación con la Comisión Europea. Y en España se habla poco, se habla más en otros países de la Unión Europea, pero realmente tenemos una comisión que retorna a las políticas de austeridad. Tenemos una comisión
que tiene abierto un debate en relación con lo que se ha venido a llamar el Estado 28, que amenaza derechos fundamentales que en estos momentos tenemos los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sindicales de los países de la Unión Europea, en unas de una manera, en otros de otra, y amenazan de nuevo con la directiva Bolkestein, más o menos en una versión o en otra, que volvería a generar una situación de desregulación absolutamente insoportable. Por no situar los últimos acuerdos en relación con las políticas migratorias, que también para nosotros representan un desprecio a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, sean migrantes o sean trabajadores de los países de la Unión Europea. Por eso tiene mucho sentido esa movilización. Tiene mucho sentido que esa movilización sea en Madrid, por dos razones. Una, porque efectivamente algunas de estas políticas, el Gobierno de España es uno de los pocos gobiernos que está haciendo políticas que van en otra dirección. Creo que el ejemplo de la regularización de migrantes es una prueba evidente de ello. Pero también en España, porque en España quedan muchas cuestiones por resolver. Nosotros somos un país de la Unión Europea que, desde el punto de vista de derechos de los trabajadores, estamos lejos de tener las condiciones que necesitamos. Tanto desde el punto de vista estructural, quiero decir, el Estado 28, que lo que pretende es sobre todo negar los derechos de participación de los trabajadores y las trabajadoras, a nosotros nos van a negar poco porque tenemos muy poquitos, casi ninguno. Pero esto no es la única cuestión. Tenemos cuestiones tan importantes como la prevención de riesgos laborales, que está en estos momentos en vía de tramitación, pero pendiente. O tenemos cuestiones tan importantes como el control horario. En España, en torno a entre 2,5 millones y 3 millones de horas se hacen cada semana que no se pagan, que no se cotizan. Se sabe, tenemos que ponerle el límite, o cuestiones que tienen que ver con el salario mínimo interprofesional desde el punto de vista de en qué medida afecta a las compensaciones con pluses, que también es otra de las cuestiones que está pendiente, por poner solo algunas de las cuestiones que tenemos pendientes. Por tanto, es una movilización muy reivindicativa, que quiere situar el espacio europeo como un espacio de contraposición y de negociación. La Comisión tiene que contar con las organizaciones sindicales europeas, y las organizaciones sindicales europeas estamos en la Confederación Europea de Sindicatos. Los Estados tienen que ser conscientes de que ese papel que ejercemos en los Estados queremos también ejercerlo en la Confederación Europea de Sindicatos, y a la vez también queremos mandar, y acabo, un mensaje claro a la ultraderecha. La ultraderecha no es la mayoría de la Unión Europea, y desde las organizaciones sindicales tenemos que poner encima de la mesa las amenazas que representa la extrema derecha en relación con nuestros derechos, muchos de ellos que nacen de los propios tratados de la Unión Europea y que en estos momentos se están cuestionando. Por eso creo que también desde ese punto de vista esta movilización nos tiene que ayudar a abrir el debate europeo. Gracias. Y ahora no sé quién interviene. Esther. Oh, thank you. Sorry. Thank you, Pepe, also Vice President at the ETUC, and really want to thank both Commissioners Obreras and UGT for their leadership and strong support. We would not be able to hold the rally without your strong support. So
thank you, and I'm really, really looking forward to tomorrow. Tonight, though, we just want to take the time to set out some of the key messages. So we have other colleagues coming from the ETUC who are available to give their perspectives. So I'd like to go first to the FGTB General Secretary, Selina, who also a member of the ETUC Executive. So Selina, over to you. Thank you. Thank you very much. Voy a seguir en castellano. La verdad es que bueno, en castellano un poco mezclado con bable, os lo tengo que decir ya de antemano porque hay cosas que no se pierden afortunadamente. Es una verdadera emoción poder estar aquí con vosotros como representante de la FGTB. Quiero insistir aquí sobre lo que tenemos que hacer juntos y lo que pretendemos hacer juntos. Primero, decir una cosa que no queremos hacer es no podemos cruzarnos de brazos y mirar cómo una parte importante de los jefes de Estados en Europa están desmantelando el modelo europeo. Menos mal que en España se intenta coger otro camino, aunque sea difícil, pero por lo menos hay esperanza cuando se ven ciertas medidas que se han cogido últimamente aquí en España y también en lo que cabe en la regularización de miles de personas que tienen derecho a poder vivir como nosotros hemos emigrado a Bélgica, pues otros han emigrado a España y tienen ese derecho de poder vivir y trabajar con toda la protección útil en España. Hemos construido Europa y tenemos que seguir construyendo a Europa. No toleraremos ningún desmantelamiento de nuestros derechos sociales, de la negociación colectiva o de los servicios públicos, porque esto significa concretamente que cuando se desmantelan nuestros derechos sociales son trabajadores y trabajadoras que están agotados y que no tienen el salario, el sueldo suficiente que para poder sacar la cabeza fuera del agua. Porque esto significa también que es trabajar más años, pero con recortes de pensiones al final. Porque cuando se hacen economías en la sanidad, en la enseñanza o de manera general en los servicios públicos, recortan en servicios esenciales para nuestro día a día a cada uno y cada una de nosotras. Nosotros aquí defendemos un proyecto de sociedad, una sociedad en la que nadie puede ser sacrificado para que la sociedad funcione, una sociedad en la que no se habla de rentabilidad como de una religión, una sociedad en la que se tiene acceso a la vivienda sin tener que dedicarle las 3/4 partes de nuestro sueldo. Una sociedad en la que los trabajadores y las trabajadoras pueden trabajar menos para vivir mejor. Una sociedad donde no se renuncia a recibir un tratamiento médico por miedo de su coste. Así sería una sociedad basada sobre la solidaridad en lugar de la ley del más fuerte. Y como lo habéis comentado ahora, la historia nos enseña lo que ocurre cuando la gente ya no ve futuro, cuando no ofrecemos ninguna perspectiva. Es el odio que se impone y la extrema derecha que se impone, y eso no lo podemos tolerar. Queremos, y es lo que estamos pretendiendo aquí todos juntos, queremos una Europa social que construye la paz y que salve el planeta. Porque sin planeta ninguno de nosotros va a poder seguir trabajando ni poder asegurar un porvenir a nuestros hijos o hijas. Todo lo contrario, en realidad, de la va a ser difícil, desregulación y la austeridad. En este contexto, la solidaridad internacional es esencial y es lo que hacemos hoy. En un contexto de austeridad, lo que no queremos es pagar. No son los trabajadores y las trabajadoras que tienen que pagar. Y para que este proyecto se haga realidad, pues vamos a tener que luchar y unir fuerzas. Y es lo que hacemos hoy y es lo que vamos a hacer mañana también, reuniéndonos aquí en Madrid para esta movilización que podemos hacer todos juntos a nivel europeo. Bueno, pues nada más, terminar diciendo que no nos rendimos y que seguimos la lucha. Thank you, Selina. Now to Italy, CGIL General Secretary Maurizio Landini.
Allora, grazie alle organizzazioni sindacali della Spagna di aver organizzato insieme alla CES questa giornata di mobilitazione che è molto importante perché credo debba segnare un'inversione di tendenza. È il momento della unità dei lavoratori, non della competizione tra lavoratori, e per fare questo bisogna cambiare le politiche finora fatte in Europa. Le diseguaglianze sono aumentate in un modo non più accettabile, i salari e le pensioni sono troppo basse, il livello dei profitti è altissimo e non si stanno facendo gli investimenti che sono necessari per dare un futuro al lavoro, al sistema industriale e alla qualità della vita delle persone. C'è stato un processo di privatizzazione, è in atto anche nel nostro paese, in Italia, per cui il diritto alla sanità pubblica, il diritto alla scuola, il diritto all'assistenza anche delle persone più deboli, più fragili, oggi non è più garantito. Si cerca di privatizzare, di far diventare tutto mercato, in cui tutto si può comprare e vendere. Io credo che il movimento sindacale europeo debba rappresentare proprio un altro punto di vista e debba mettere nelle condizioni tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che sono la maggioranza in Europa e nel mondo, tornino ad essere al centro anche di chi fa politica. La politica deve tornare ad occuparsi dei problemi del lavoro e il lavoro deve tornare ad essere al centro dei progetti sociali di costruzione dell'Europa. Per questo bisogna uscire dalla logica dell'austerità e soprattutto in questo momento noi pensiamo che questo significhi dire che non è il momento di aumentare la spesa per le armi, ma è il momento di investire sui diritti delle persone e anche sulla innovazione dei nostri processi industriali e produttivi, perché stiamo correndo il rischio di un processo di vera e propria deindustrializzazione. Questo credo che sia il tema che abbiamo di fronte. E il fatto che si rilanci con forza una mobilitazione di tutti i sindacati credo che sia importante, perché quando ho parlato di smetterla con la competizione, credo dobbiamo essere onesti che quello che è avvenuto in questi anni in Europa attraverso le delocalizzazioni, attraverso il fatto che le imprese potevano scegliere dove gli conveniva investire, laddove eventualmente avevano più vantaggi e i lavoratori avevano meno diritti, noi questa cosa la dobbiamo contrastare, perché dobbiamo anche affermare un modello di fare impresa che non sia fondato semplicemente sul profitto e sulla cancellazione di qualsiasi regole, ma anche il fare impresa deve avere una finalità sociale. Ecco, io credo che allora l'Europa che noi vogliamo costruire, che oggi non è così, deve avere questa capacità e vuol dire riprendere, riconoscere le cose più importanti che nella storia sono state fatte dalle nostre organizzazioni sindacali proprio per poter guardare verso il futuro. Quindi io considero davvero importante che questa iniziativa avvenga e mi permetto di dire bisogna che tutti assieme pensiamo che non è l'ultima o l'unica iniziativa che facciamo. Credo che debba segnare un cambiamento anche del fare sindacato nei singoli paesi e anche in Europa. Colgo l'occasione perché è una notizia positiva in Italia che proprio stanotte, quindi se ho una cera un po' stanca è dovuta anche al fatto che ho dormito poco, perché siamo riusciti a mettere insieme una piattaforma unitaria di tutti e tre i sindacati italiani, CGIL e CISL-UIL, e abbiamo inviato questa mattina questa piattaforma alle nostre controparti datoriali tutte, proprio per riaffermare il valore dei contratti nazionali, dell'aumento dei salari, del diritto alla formazione, che deve diventare un diritto permanente pagato dalle imprese, della salute e della sicurezza e anche del rilancio della contrattazione sulla misurazione della rappresentanza. Da noi, chiudo su questo punto, in questi anni uno dei fenomeni
con cui abbiamo dovuto fare i conti è la nascita di tanti contratti pirata, cioè vuol dire di contratti firmati da sindacati e da associazioni di impresa non rappresentative che però vengono applicati. In Italia siamo arrivati ad avere più di 1000 contratti nazionali depositati. Alcuni non valgono nulla, ma se qualcuno li applica sei di fronte a una competizione al ribasso tra lavoratori. E noi unitariamente abbiamo detto che bisogna introdurre un sistema che misuri la rappresentanza dei sindacati in base a quanti iscritti hanno e a quanti voti prendono dalle lavoratrici e dai lavoratori che debbono avere il diritto di poter votare, iscritti e non iscritti, per misurare la rappresentanza, e che allora sono questi i soggetti che hanno diritto a fare i contratti e non altri. E siccome abbiamo provvedimenti del governo, a proposito di governi di destra, che vanno in un'altra direzione, perché la caratteristica dei governi di destra è di mettere in discussione i diritti dei lavoratori e l'esistenza stessa di sindacati autonomi, liberi, che davvero rappresentino i lavoratori. E c'è un attacco anche nel nostro Paese al diritto di sciopero, al diritto di manifestare. E noi il contrasto vero a queste politiche di destra lo possiamo fare se torniamo a recuperare una rappresentanza di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, e se diamo il segno che la democrazia e la lotta per la democrazia è coniugata alla lotta per il miglioramento dei salari, dei diritti, del diritto all'abitare, del diritto alla salute, del diritto allo studio, come elementi che debbono essere fatti. E infine, questo credo ponga un tema, perché le diseguaglianze sono aumentate, perché c'è stata anche una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora. E oggi una riforma fiscale, anche in Europa, che riduca la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati e aumenti la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sui grandi patrimoni, io credo che sia un'altra grande battaglia europea, io direi quasi mondiale, che il movimento sindacale deve fare, perché quella ricchezza che la finanza sta facendo va recuperata per cambiare le politiche economiche e sociali. Yes. Thank you, Esther. Thank you so much for this invitation. Voy a primero a darle las gracias a las compañeras y compañeros que han organizado este encuentro, porque me parece que es muy, muy, muy importante en la hora en cual estamos ahora. Pero voy a pasar ahora al francés para que mi secretario general, que está en la sala, comprenda también lo que voy a decir. Un poquito para cada uno. Alors, les services publics ne sont pas un bien comme les autres. Les services publics, c'est un bien commun. C'est le bien de nous toutes et tous, et qui est financé grâce à la contribution des citoyens. Ce n'est donc pas un service comme un autre et mérite une attention toute particulière du point de vue des revendications, mais pas du point de vue des luttes, puisque les luttes, elles doivent être communes tant pour le privé que pour le public. On se rend compte au fur et à mesure qu'on traverse une crise que les services publics jouent un rôle prépondérant pour gérer les différentes crises, que ce soit la crise du Covid. Tout à coup, les personnels, c'était devenus des héros, et puis il fallait sauver le monde. Mais tout ça a vite été oublié. Ensuite, il y a la guerre. Donc, comment les services publics pâtissent de cette guerre? Eh bien, tout simplement parce que les budgets dans les États, les budgets destinés aux services publics, sont plutôt amputés pour répondre aux besoins de la guerre, c'est-à-dire à l'armement et à la défense des pays. Tout ça, c'est fait des services publics en moins, mais ça fait aussi des personnels qui sont à bout et qui ne peuvent plus répondre correctement à leur mission de service public. Et puis, c'est aussi un manque d'engagement des jeunes qui, compte tenu des conditions de travail extrêmement difficiles et des bas salaires, eh bien, les services publics ont du mal à recruter. Alors, quand je parlais de l'intérêt général, j'insiste sur ce terme parce que la question de l'intérêt général, elle se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité face aux partis et aux politiques d'extrême droite et des droites extrêmes. Bientôt, on pourra dire
que c'est une seule entité, les extrêmes droites et les droites extrêmes. On voit bien avec quelle énergie ils votent ensemble, hein, et je crois que ce qui s'est passé à Strasbourg aujourd'hui en est un symbole très fort, hein, sur la question de l'immigration. Eh bien, l'intérêt général, pour eux, ça ne veut rien dire et ce ne sera pas leur objectif. Et donc, les services publics, ce n'est pas de leur part qu'on va attendre quoi que ce soit. Donc, on a besoin d'être très, très mobilisés face à l'extrême droite, parce que ce n'est pas une idéologie. On sait ce que c'est l'extrême droite, même si on a l'impression que les populations sont devenues un peu amnésiques. La dernière guerre n'est pas très loin, mais on a l'impression que cette question de l'extrême droite, elle est passée aux oubliettes et que les citoyens ne mesurent plus le danger qui est là déjà dans de nombreux pays. Je l'ai dit, les services publics en Europe, on est au bout du supportable. On est au bout du supportable pour les personnels, mais on est aussi au bout du supportable pour les usagers qui ne peuvent plus avoir accès. Il y a des pays où aller à l'hôpital, c'est devenu un défi et c'est un marathon. Et c'est souvent un échec parce qu'on n'arrive même pas à avoir un rendez-vous. On a privatisé... Dans de nombreux pays, on a beaucoup privatisé les secteurs de prise en charge de la personne âgée, les secteurs hospitaliers. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le plus riche qui peut accéder aux services publics et tout un pan de la population est laissé de côté. Mais c'est pareil dans les collectivités locales. Nos collègues qui travaillent dans les collectivités locales sont aussi malmenés. C'est des emplois précaires, ce sont des emplois qui sont aussi peu rémunérés. Et on a aussi un discours très ambiant comme quoi les services publics, ça coûte cher et ça ne produit pas assez. Hein. Rappelons-nous, c'est des discours qui ont lieu encore aujourd'hui, que ce soit dans les transports, dans les soins, mais dans les collectivités locales. Et on est plus dans une tendance à réagir à l'inverse, c'est-à-dire à continuer à subir. Eh bien non, je crois que le colloque d'aujourd'hui, enfin le forum et ce qui aura lieu demain, mais ce qu'on est là à dire tous, que ce soit du privé, du public, du transport, mais ou ce qui est vécu dans les pays, c'est une réponse collective, une réponse revendicative collective, une réponse de mobilisation collective dont nous avons besoin parce que ce n'est pas que les services publics, mais c'est tous les secteurs qui sont impactés, mais il va falloir qu'on fasse ensemble. Et ça, c'est une obligation que l'on a, une obligation de moyens à laquelle on peut répondre, mais je pense que c'est comme ça on pourra apporter un souffle différent que celui qui souffle, je dirais, et qu'on subit depuis quelque temps et qui risque de s'aggraver. Donc non, il ne faut pas être défaitiste. Oui, les services publics, c'est important. Oui, les services publics, c'est la démocratie aussi. C'est aussi un secteur de démocratie contre lesquels, justement, ces partis veulent contourner et veulent en finir avec eux. Eh bien, nous disons que oui, la solidarité, elle doit être publique, privée, et dans tous les pays, et que nous sommes là aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, je pense que c'est un début, il y a eu d'autres débuts, il y a eu le colloque, le forum qu'on a eu à Barcelone, il y a eu hier un mouvement de la paix à Berlin qui a commencé à donner du souffle aussi, et puis il y a ce qui va se passer demain, et nous, les services publics, le 23 juin, avec EPSU, on a décidé de faire une campagne, il y a urgence pour les services publics, et non, on ne veut pas de désinvestissement, et les services publics ne doivent pas être sacrifiés. Et donc, on a évidemment un logo, que je ne peux pas si je peux vous le déployer, c'est qu'il y a urgence pour les services publics. Et le 23 juin, dans tous les pays, on compte dire que l'urgence, non, on n'en veut pas, mais qu'on veut d'un rebond et qu'on veut une mobilisation et des services publics de dignité pour chacune et chacun. Merci pour vous. Merci. Merci, un peu de diversité de nouveau dans les langues. On va commencer le chapitre belge à Anvers. Poumon économique du pays, le 11 février 2026. Le 11 février 2026, le Premier ministre belge a réuni les industriels en leur demandant « Donnez-moi vos 10 commandements » et je vais y répondre lors du sommet européen. Le lendemain, à Aldenbizen, un beau château, il y en a quelques-uns en Belgique aussi,
Sommet informel avec un point au menu, une Europe, un marché. Au sommet d'Aldenbizen, le Premier ministre belge a défendu des politiques d'austérité, des politiques de libéralisation, de dérégulation. Et lors de ce sommet, il n'y a pas eu un mot sur les services publics, sur les investissements publics, Françoise vient d'en parler. Il n'y a pas eu un mot sur la bifurcation écologique, et Selena l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de vie sur une planète morte, c'est important, c'est urgent. Et ça veut dire aussi que ce sommet qui a succédé à d'autres, ça nous renvoie à un seul point, l'austérité comme horizon. Et c'est parce que nous refusons l'austérité comme seul point d'horizon que nous sommes ici, et Pepe l'a dit, Maurizio l'a évoqué, Unai aussi, Selena également, c'est parce que nous refusons cet agenda d'austérité que nous sommes là aujourd'hui. L'austérité, ça veut dire effectivement des problèmes dans les services publics, ça veut dire une augmentation des cadences, ça veut dire de la dérégulation, ça veut dire une augmentation des charges de travail, et ça veut dire du mépris, d'abord et avant tout, pour toutes celles et ceux qui, tous les matins, font tourner le pays, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que les conditions soient bonnes ou pas. Et donc en Belgique, nous nous sommes mobilisés depuis plus d'1 an maintenant pour dire que nous ne voulions pas de cette austérité et surtout pour dire que nous avions des alternatives. Nous l'avons redit dimanche aussi à l'occasion d'une mobilisation pour la paix, ça vient d'être évoqué. Sans paix, il n'y a pas de prospérité. Sans paix, il n'y a pas de fraternité possible. Sans paix, on ne peut pas construire de la confiance entre les uns et les autres. Et donc, le mouvement pour la paix, le mouvement pour les investissements, le mouvement pour la bifurcation écologique, ils sont indispensables pour l'ensemble du monde du travail. Nous ne sommes pas contentés, entre guillemets, de nous mobiliser comme organisation syndicale belge. Nous avons l'habitude de le faire, mais nous avons aussi mis des alternatives sur la table. Parce qu'une des grosses difficultés aujourd'hui, et les collègues y ont fait allusion, c'est des risques sur la souveraineté des États. À partir du moment où les caisses sont vides, où les poches sont vides, où on vit mal dans les pays, on ne sait plus se loger, eh bien, cela fait prospérer des idées extrêmement conservatrices, des idées qui mettent en danger la démocratie. Or, nos gouvernements, ça a été le cas en Belgique et c'est le cas dans d'autres pays européens, ont sciemment vidé les caisses de l'État en rendant aux plus riches ce qu'ils étaient censés mettre dans le pot commun pour faire financer la sécurité sociale, la protection sociale et les services publics. Et donc nous avons initié une pétition pour être auditionnés au Parlement sur le système fiscal, parce que nous avons, comme mouvement du travail, notre mot à dire sur le système fiscal. Nous avons aussi déposé des alternatives budgétaires en disant de l'argent, il y en a, et il ne faut pas aller taxer ou mettre à contribution plus aujourd'hui. Il faut simplement éviter de continuer à trouer un peu plus les poches de l'État en laissant filer l'argent sans y être attentif. Toutes ces propositions-là, elles nous semblent importantes parce qu'elles sont de nature à rendre confiance, à venir avec un projet de société qui soit un projet de société qui emporte l'adhésion, pas un projet de société défaitiste. Alors si on regarde aujourd'hui vers Madrid, et beaucoup de pays regardent aujourd'hui vers Madrid parce que vous avez un Premier ministre qui manifestement donne de l'espoir à une série d'éléments de la gauche européenne, parce que vous nous avez dit aussi que vous étiez mobilisés. Le message qu'on veut transmettre ici, c'est que vous pouvez aussi regarder vers Bruxelles. Il y a autre chose que la Commission européenne ou le Parlement européen à Bruxelles. Il y a aussi des organisations syndicales, des travailleuses, des femmes, des hommes qui se mobilisent tous les jours, qui sont là debout et qui veulent rester debout. Maurizio, tu l'as évoqué, l'unité des travailleurs, elle est centrale, elle est extrêmement importante et donc c'est pour ça que sous la bannière de la CES, nous sommes là aujourd'hui pour venir dire, ici en Espagne, nous l'avons dit pendant très longtemps dans nos pays respectifs aussi, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'une politique fiscale qui soit différente, nous avons besoin d'un peu de respect pour les travailleurs. Nous avons aussi besoin que tout le monde soit à bord et donc si on regarde vers l'Espagne, ce n'est pas seulement pour les déclarations des uns et des autres, ce sont aussi pour les faits, et notamment, et Selena l'a évoqué, la régularisation des migrants. Tout qui travaille, tout qui doit pouvoir être respecté, c'est un principe sur lequel nous ne transigeons pas.
Françoise a évoqué le règlement retour qui a été voté à Strasbourg aujourd'hui. Nous devons continuer à mettre la pression sur chacun des parlementaires pour que, effectivement, on puisse considérer qu'un être humain est égal à un être humain et que, où qu'on vive, où qu'on soit sur le sol européen, nous devons avoir des droits. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que nous nous mobiliserons aussi demain à l'appel des organisations syndicales espagnoles et que nous le ferons ensemble avec les organisations de la CES. Merci. Thank you very much. I represent Uni Europa, which is a European Services Workers Union, and I want to make 3 comments. First, one of the key challenges we face in Europe is we need to change our economic system. We are in crisis. However, one of the challenges is we look too much at it from how it was 10, 20, 30 years ago. We need an industrial policy that covers the entire sectors of our industries, including the service sectors, and that is too often forgotten. So we really need to change this, because 60% of the workers are in services, and we have to bring a future and hope to them, and that is a key task of the trade unions. Now, when I look at the European Union, and that's the key points I want to make, we are really looking at 2 ways forward at the moment, and they represent 2 totally different visions on what the European Union should be about and where we want to go. And it's really important, when we want to come out of the crisis, that we choose the right one. And the first one, and that is definitely the wrong one, is the way of deregulation, which the Commission and many of the political actors, governments and business are pushing in Europe. What is quite clear, that this path of deregulation is actually not a fig leaf. It's a clover leaf for a simple call of those who are already rich to enrich themselves even more. We should be quite clear and don't really make ideas that they do this all for the greater good of everyone. And one of the key issues which are at the moment here is the 28th regime, the EU Inc. That is just exemplifying what they really want to do. And what is quite clear, the EU Inc. undermines workers' rights. We all know this as trade unions, and we will make sure that this doesn't happen. But what we are not talking about, and that I think we also as trade unions should be forward, is the worrying development that the EU Inc. actually will allow private equity, hedge funds, and venture capital to strip assets of companies, fire staff, and in the end do this by taking the companies private. That's precisely the same style which led into the financial crisis 20 years ago. We need to stop this. European companies are put by this legislation up for sale, and looking at the speed the EU Commission is trying to put this forward, it is rather a fire sale. We have to stop this. What we want is putting people before profit. That must be the key motive of the European Union, the guiding beacon for them. And when we talk about this as workers, what we need as workers is real say in Europe, in companies, real say. We need more pay and we need better working conditions. And how we do this is through collective bargaining. And that leads me to the second vision, the vision of a positive change in Europe of mastering the crisis, and that is really giving the say back to workers. And we have a tool for this. In the next couple of weeks, the Public Procurement Directive will be reformed. Public procurement in Europe covers 15% of GDP, so it's a big investment. And we need to use it, and that is a demand of the European trade union movement, that actually public money that goes to companies privileges, promotes collective bargaining. We have to achieve this, because what is happening at the moment, public money is financing low-quality services, and these are basically bought by low-quality jobs. They are bought, especially in the services sector, by essential workers like cleaners, security guards, and carers, ever getting worse working conditions. And it's not only this on the side of the workers, and it's not only
on the side of citizens who get shoddy services, but it's also on the side of companies. Because the good companies with collective agreements, with quality jobs are pushed out of the market. And we need to stop it. We must stop that cowboy companies, union busters like Amazon, and Maurizio was referring to those companies who nicely find a yellow union and sign a collective agreement with us. We have to stop this. We need a public procurement reform that gives money to the good companies so that we have collective bargaining for everyone, and everybody should not get public money. So let's succeed with giving every worker a collective agreement, no public contract without collective bargaining, and making sure that we stop EU Inc. Thank you very much. Now, Vice President of ETUC and General Secretary of the European Transport Federation, Livia Spira. Thank you very much, Esther. Good afternoon, everyone. And special thanks to GT Comisiones and the ETUC for having organized this very important gathering that, as many of you said, hopefully will show our unity. Looking at the transport workers' perspective, I would like to start with one crucial element. The transport sector has a dramatic problem in retaining people. So the people that join the sector leave after a few years, which means that this is a problem for training, this is a problem for the security, this is a problem for also the competitiveness of transport companies. And very often, look at what's happening in road transport, for instance, very often the workers are replaced with third country nationals that work at substandard conditions according to a scheme that we shouldn't be ashamed to call a modern slavery. And this is, of course, not acceptable, and we have managed to make some progresses there in terms of legislation, but of course the elephant in the room, as usual, is enforcement. Why is this a European subject? This is a European subject because very often the worsening of working condition in transport is the direct consequence of deliberate political choices that have been made, liberalization, privatization, you name it, that have made the work more arduous and more precarious. You have all read about the 30,000 seafarers that have been blocked for more than 3 months in the Strait of Hormuz. But I can give you also another example. Our Spanish affiliates are fighting very hard at the moment to have recognized the right to early retirement for people working in the road transport sector, which is a arduous job. And these workers deserve better working conditions, of course. Measures that counter the fact that the workers work in transport is very hard have disappeared. And as I said, this is the consequence very often of policies and legislation that have been approved at European level. And what we have now is that we have a European Union very weak in the global landscape, which is listening to the to the US, and which is deciding to deregulate in the interest of who? Certainly not in the interest of working people. I believe, as many of us have already said, that this is part of a more general attack to democracy that we absolutely need to fight back. I also think that the regulation is, again, a deliberate political choice, and I will give you another example. Yesterday, after years of negotiations, there was an agreement about passengers' rights for people who travel by airplane. It was very controversial file, very complicated, even very bureaucratic. It sets a number of rules, but since the European Union sees its citizens as consumers rather than workers, there was no problem in adopting this very, very complicated legislation, which required mediation between member states and the parliament. So if this can be done for consumers, if this can be done for passengers, it can also be done
for workers' rights. And at the moment, we have a very big fight together with other federations as well to have subcontracting regulated at European level, because this is a priority, again, for Europe, because we have a lot of mobile sectors, because we have an internal market with countries, with companies that are shopping from country to country. We hope that this will be part of the Quality Jobs Act, and we hope that we can get a very strong text from the Commission. We don't need a regulation, as I said. We need better enforcement. We need better rules. In transport, the regulation has already happened in many sectors. Look at what happened in shipping, where European ships can fly the flag of any country in the world. Look at what happened in aviation, where some countries, some very small countries, have in the European Union, I will not name it, but they have the same fleet as Spain, countries that have 500,000 inhabitants. And look at what happened in road transport. So this is not possible. And the 28 regime would only give legitimacy to these shady business models that we are trying to fight. So I think the period ahead of us is extremely complex and complicated, but I also think that we do have the resources, the knowledge, and the power to fight back. And I hope today and tomorrow will be the first of many demonstrations of power and unity that we need to represent the workers that are members of our organization. Thank you. Tomorrow in Madrid, more than 10,000 people, 30 trade union organizations from 15 countries, 8 sector federations, all come together to send the loud message to the European leaders meeting in Brussels. One word: enough. Basta. Enough is enough. We've enough of the low pay, enough of the precarious work, enough of the injustice. No more on the rolling back on the protections that working people depend on. Enough of trying to water down the Pay Transparency Directive. Enough of the social dumping that will come with the 28th company regime. Enough of the fake unions. Enough of awarding contracts to companies that don't recognise workers' rights to belong to a union and to bargain. Instead, our message is clear to the European institutions, to the leaders meeting tomorrow. Another model is possible. It doesn't have to be like this. Change is possible. We want a strong, sustainable economy based on wages, quality jobs, workers' rights, investments. A Quality Jobs Act that will make sure that we have pay we can live on, rights we can rely on, and our right to unionize recognised. Dignity, safety, and respect at work. Respect no matter what job we do, no matter where we're from or who we love. An economy that works for everyone, not just the few. Adequate, decent, affordable housing, childcare, and public services. A Europe that defends peace, multilateralism, and international law, and is willing and capable and able to stand up to all those who abuse international law. Enough of pretending that what's happening in Gaza is something that can be ignored. Enough. That's our message. We want a better future. We're going to be together, and we're going to be loud tomorrow for that demand. We're going to rally together, united with our message. So, Europe, change course now. Colleagues, please stay in the room, because we'll give an opportunity for the journalists to come and speak to individuals. And I'm going to hand back now to Theo, who's going to tell us what's going to happen next. So this will be the end of the interventions, and we will be breaking out very shortly for individual interviews, because I know that there's been interest for interviews. If there are, we can take 1 or 2 questions now,
and then we will break out for those individual follow-up. If there are any questions now, or we go straight to, let me see if there's any questions from the room. Not seeing any, I would suggest that I know that there's been quite a lot of interest for follow-up interviews, so we will go straight to that part. There is also, just to mention, for the trade unionists, there is also a reception just afterwards. So anyway, thank you very much. We'll break out now.